Guys, sa kasi lulag lang ka guys. Tara guys. Ito, basta mabuslot na la. Ha? Mabuslot yung mong short. Ayaw, patungo. Na guys. Kita na ito, lubot. Nara guys, tiri ata guys. Okay, hayag. Nara guys, no? Nara guys. Narandaot nga lang ka guys. Kaon niya guys para mamutos. Kapitar sa mong balay. No, balay na mo. Ito, di man maklaro la. Ngit-ngit. Dali guys. Tara guys, lula guys. What's up? Sino ha? Naman na la. Nahawag man ang gamot ko dito. Na guys. Guys. Damatay nga lang ka guys. Hagbong. Na guys. Oh. Tara guys, oh, silupin niya guys. Oh. Ay, ito ka mag-type na. So, halugan ta guys, dili na layo guys. Guys, tabaw guys. Oh. Maklaro po si mong lubot la. Maklaro. Tira ka. Oh, maklaro guys ba? Tara. Tara guys oh. Ito pa palayo guys. Dito guys. Tara. Tara guys oh. Kulit pusil guys. Ito man yung sa kasalula guys. May konti guys. Hanapin lang ka guys. Baka na ito guys. Yeah. Kabugat. Tara guys. Kadagan baglamok lay. Tagal kay glamok. Tara guys. Ay nga po niyo guys. Ayun po guys. Katapoy eh. Ito sa dari. Tahlula guys. Ito di man lagi ka maklaro la. Para guys. Daot ta guys. Maklaro la. Lumatoy jud kayo. Madako, mama, padako. Hello, pada ko ani. Kaya one times? Ay tara. Klaro. Sabon ako la.